नमस्कार सांग मैंने मु आपण को क्रेजी भाई वेलकम करुच्ची आउ एक नुआ भिडियो को। तो सांग मैंने आज भिडियो रे आम जेबीडीजे डीजी पिकअप ट्रक टी बनइबा आउ आपण मैंने देखि पारथिबे केते फिनिशिंग सहकार हमर स्टैंड काम होईची। तो ये हमर पार्ट 2 भिडियो जे भाई मैंने पार्ट 1 देखि नांती जल्दी से देखि दियंतु। आ हां आपण रिक्वेस्ट करी भिडियो टी को निहाती शेष पर्यंत देखिए एवं जदि वीडियो भल लगे निश्चय लाइक करने और सब्सक्राइब करने। तो सांग मैंने आसतु वीडियो स्टार्ट करवा। तो सांग मैंने एबे आपण मैंने देखि पाउथिबे हम जेबीडीजे डीजी पिकअप ट्रक रो स्टैंड काम पूरा कंप्लीट हो जाइए। आपण मैंने देखि पाउथिबे केमती फिनिशिंग रे काम होइची देखंतु
ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫିନିସିଂ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କଲର୍ ଆଉ ଷ୍ଟିକରିଂ କଲା ପରେ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟିକରିଂ ଆଉ କଲରିଂ କାମ କରିନେବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଡିଜି ଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆମର JBDJର ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା। ତ ଦେଖା ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। I think the girls with their nails done now. Girls with their